खवाई हांगरनि बिसिंग खबजाक तेलामुरा बुखास्तेनि तेलामुरा थानानि बिसिंग क्लाइनाय तुइसिनद्राय बारि आमचाइनि खवाई दुइनि आयांग नार काइसा थायो गांजा बुफां काइजाक न नष्ट क्लाइका तेलामुरा थानानि पुलिस ते तियासार बिरिन्दियारकनि चाइटक बुंबाय तिनि काइसा हुइजा कक्तमानि बिसिंति क्लाइए काइसा अभियान चालुगै तिनि 100टा हाय गांजा बुफां नष्ट क्लाइकाते सगै रहगा तिनि काइसा हुइजा कक्तमानि बिसिंति क्लाइए काइसा अभियान चालुगै तेलामुरा थानानि पुलिस ते तियासार बिरिन्दियारक फियाबा केबनो रमैमालिया हिनै सावै खोनारिखा तेलामुरा थानानि असिते अबिनि लगी लगी ब सावै खोनारिखा सिकांनि सालो आमतिखेनो तेबो तांबोतां नाजागै तंनाय फेकजाकनाय मानि इबा नेसारकनो तुइ हिनै सावै खोनारिखा बतिनि আস্তে তাড়াহুড়ো করে এই অফারটা দিন আস্তে আস্তে পুরো সবারে কাজ আরে কি দিতে কেমনে যাবো আঙ্কেলপাড়া রোডের নদীর পাশে যে একটা জমিতে ওখানে গাঁজা চাষ হচ্ছে এই খবরটা পাই এবং এটা প্রায় ম্যাচিওর স্টেজে ছিল। তো আজকে আমরা আমাদের লোকজন নিয়ে গিয়ে ওই গাঁজা গাছ সব কেটে ওগুলোকে আমরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিই। তেলামুরা থানা এরিয়াতে আমরা আরও খোঁজ খবর নিচ্ছি কোন কোন জায়গায় এরকম গাঁজার চাষ হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা অ্যাকশন নেব। এটা মানে কাউকে কি আটক করা মানে কার গাছ বা কি কোনো আইডেন্টিফিকেশন করা গেছে না এটা খাস ল্যান্ডের নদীর চরের উপরে এটার মালিকানা কেউ নেই বা কেউ হয়তো সামনে মালিকানা দাবিও করে না।